हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग केमिति अछ आशा करुछि समस्त भलरे थिबो। पिलामाने आज आमे पढ़िबा चतुर्थ श्रेणी परिवेश बहिर नवम अध्याय उद्भिदर विभिन्न अंशर कार्य। पिलामाने आम परिवेश रे अनेक प्रकार गछ अछि। तुमे देखिथिबो गछ मानकर विभिन्न अंश अछि। जेमिति आमर विभिन्न अंग प्रत्यंग अछि, ठीक सेमिति गछ मानकर मध्य विभिन्न अंश हेउछि तांकर अंग प्रत्यंग। गछर सेही विभिन्न अंश गुड़िक हैला मूल, कांड, फल, पत्र और फूल। तो पिला माने यह हेउछि गछर विभिन्न अंश बा गछर विभिन्न अंग। पिला माने वर्तमान आमे उद्भिदर एही अंश गुड़िकर कार्य कौन जानिबा। जेमिति आमर विभिन्न अंगर भिन्न भिन्न कार्य रहिते, जेपरि आखिर कार्य देखिबा, नाकर कार्य सुंघिबा, कानर कार्य हैला सुनिबा, ठीक सेहीपरि भावरे उद्भिदर भिन्न भिन्न अंशर भिन्न भिन्न कार्य रही थाए। आज आमे एही उद्भिदर विभिन्न अंश जेपरि मूल, कांड, पत्र, फूल और फल एही सबुर कार्य विषय आलोचना करिबा। तो पिला माने प्रथमे कौन देइछि मूलर कार्य। पिला माने एठी दुईटी चित्र देइछि, तुमे देखि पारुथिबो। चित्र 1 रे कौन देइछि पिलाटी गछटी को उपाड़ी देबाकू चेष्टा करुछि, किंतु गछ उपुड़ी जाउ नाही। काहेकि ना गछर मूल माटी को जोर रे जाबुड़ी धरिछि। सेथिपई पिलाटी गछटी को उपाड़ी देबाकू चेष्टा कले मध्य गछटी उपुडू नाही। चित्र 2 रे कौन देखुछ पिला माने जोर रे पवन बहुची ओ गछ गुड़िक दोहली जाउची हेले उपुडू नाही। काहेकि एहार कारण हैला जोर रे पवन हेले मध्य गछ गुड़िक उपुडू नाही, कारण गछर मूल माटी भितर को जाई माटी को जोर रे जाबुड़ी धरिची। सेथिपई जेते जोर रे पवन बहिले मध्य गछ गुड़िक उपुडू नाही। गछर मूल और तार शाखा मूल माटी भितर को जाई थांती ओ माटी को दृढ़ भावरे जाबुड़ी धरि थांती, तेणु गछ सहजरे उपुड़ी जाए नाही। साधारण भावरे पवन बहिले किंबा वर्षा पानी रे गछ सहजरे उपुड़ी जाए नाही। पिला माने एठी गोटे परीक्षा देइछि, निजे करिवो। जहाँ सबू लक्ष्य कल कमेंट करी जणाइब। गछ मूल रे पानी देले माटी रे थिबा खनिज लवण माटी रे मिसी जाए। सेही खनिज लवण मिसा पानी को गछर मूल माटी रू शोषण करिथाए ओ कांड बाट दे गछर विभिन्न अंश को पठाए। पिला माने गोटे कथा तुमे लक्ष्य करिथिबो जे छोट छोट गछ जेमिति विभिन्न प्रकार परिबा गछ, फूल गछ एई सबु गछरे आमे निजे पानी न देले गछ मरी जाए, किंतु बड़ बड़ गछ जेमिति आंब गछ, पणस गछ, बर गछ एई सबु गछरे आमे पानी न देले भी गछ बंची थाए। काहेकि ना एही बड़ बड़ गछर मूल माटीर बहुत तलकू जाई थाए, जा फलरे माटी भितरे थिबा जल को मूल बाटी आनी तार खाद्य प्रस्तुति करि थाए। पिला माने तुमे जानिछ कि जो स्थान रे अधिक गछ थाए सेठारे मृत्तिका क्षय हुए नाही। पिला माने एठी गोटे लंका गछ और मूला गछर चित्र देइछि, भल भावरे लक्ष्य कर। उभय गछर मूल मध्य रे कि पार्थक्य देखुछ। तुमे निश्चय देखि पारुथिबो मूला गछर मूल मोटा होइछि एवं लंका गछर मूल सरू होइछि। मूला गछर मूल मोटा होई शेष आड़कू सरू सरू चेर बाहरिछि एवं लंका गछर मूल रे मध्य अनेक सरू सरू शाखा चेर बाहरिछि। तो पिला माने एठी लेखिबो मूला गछर मूल मोटा होइछि एवं लंका गछर मूल सरू होइछि। मूला गछर मूलरू सीधा पत्र बाहरिछि, किंतु लंका गछर मूलरू कांड बाहरिछि। एहीपरि मूला गछ एवं लंका गछ मध्य पार्थक्य रहिछि। पिला माने एठी आउ गोटे प्रश्न अछि, मूला गछर प्रधान मूल अटे,
ମୂଲା ଗଛର ମୂଳ ଏତେ ମୋଟା ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ମୂଲା ଗଛର ମୂଳ ମୋଟା ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ମୂଳାରେ ମୂଲା ଗଛର ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ମୂଲା ଗଛର ମୂଳରେ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏଭଳି ମୂଳକୁ ଭଣ୍ଡାର ମୂଳ କୁହାଯାଏ ଓ ଆମେ ଏହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଲଙ୍କା ଗଛର ମୂଳରେ ସେପରି କିଛି ରୂପାନ୍ତର ଘଟିନଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଥିବା ଆଉ କେତୋଟି ଭଣ୍ଡାର ମୂଳର ତାଲିକା କର। ବିଟ୍, ଗାଜର, କନ୍ଦମୂଳ, ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ପଢ଼ିବା କାଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟ। ମୂଳ ମାଟିରୁ ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ ଶୋଷଣ କରି କାଣ୍ଡକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ। କାଣ୍ଡ ଦେଇ ଏହା ପତ୍ରକୁ ଯାଏ। ଗଛ ତାର ସବୁଜ ପତ୍ରରେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରେ। ମୂଲା ଗଛର ମୂଳରେ ତାର ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ। ତ ପିଲାମାନେ କହିଲ, ପତ୍ରରେ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ମୂଲା ଗଛର ମୂଳକୁ ଗଲା କିପରି? ପତ୍ରରେ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ଡେମ୍ଫ ଦେଇ କାଣ୍ଡକୁ ଆସେ। କାଣ୍ଡ ଦେଇ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ମୂଳକୁ ଯାଏ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗଛର ସବୁ ଅଂଶକୁ ପଠାଇଥାଏ। ଉପର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଏଗୁଡ଼ିକ ଗଛର କେଉଁ ଅଂଶ ଲେଖ। ଆଳୁ ହେଉଛି ଆଳୁ ଗଛର କାଣ୍ଡ, ସାରୁ ସାରୁ ଗଛର କାଣ୍ଡ, ବିଟ୍ ହେଉଛି ମୂଳ, ପିଆଜ ହେଉଛି ଗଛର କାଣ୍ଡ, ଅଦା ମଧ୍ୟ ଗଛର କାଣ୍ଡ। ମୂଲା ଗଛର ମୂଳରେ ଯେପରି ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ, ସେହିପରି ଆଉ କେତେକ ଗଛର କାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସଞ୍ଚୟକାରୀ କାଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଅଦା, ଆଳୁ, ସାରୁ, ପିଆଜ ଇତ୍ୟାଦି ମାଟି ତଳେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଅଟନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଏହି କାଣ୍ଡରେ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର କାଣ୍ଡରୁ ନୂଆ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଲେଖ। ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠାରେ ମନ୍ଦାର ଗଛ ଅଛି। ଏହି ମନ୍ଦାର ଗଛର କାଣ୍ଡରୁ ନୂଆ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେହିପରି ଏଠାରେ ଥିବା ଟଗର ଗଛ, ଗୋଲାପ ଗଛ ଏସବୁ ଗଛର କାଣ୍ଡରୁ ନୂଆ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି କାଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା, ନୂଆ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପଠାଇବା। ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ବି କିଛି ବୁଝିନ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ ଓ ଲାଇକ୍ କରିବ। ପୁଣି ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି।